about tenses. So what are the tenses? Yeah, we are going to discuss two kind of tenses. They are past tense and present perfect. Well, have you ever known in your mind what is past tense and present perfect? Now, you have to find that there are similarities, and of course there is the difference between past tense and present perfect tense. Okay, right now it's better for you to know the similarities between past tense and present perfect is that the both of these tenses happen in the past. Nah, it means that itu artinya kalau kedua dari tenses past tense dan juga present perfect tense itu kejadiannya sudah terjadi, sudah lampau. Nah, that is the similarities, itu namanya persamaannya. So, what is the difference? Kalau begitu yang menjadi perbedaannya apa? Okay, the difference between past tense and present perfect adalah bahwa kalau dia past tense, kejadian atau aktivitas itu sudah terjadi di masa lampau dan kejadian itu sudah benar-benar berakhir, ya, sudah selesai terjadi. Nah, itu to be simple, yes. Okay, and then what about the present perfect? Kalau begitu bagaimana dengan present perfect? Nah, present perfect, of course, it happened in the past, sudah terjadi di masa lampau, but some of them still continue to the present time. Nah, present perfect itu kejadiannya sudah terjadi di masa lampau, tapi ada yang masih berlanjut hingga sekarang, ya, masih ada hubungannya dengan kegiatan atau kejadian pada saat ini juga. Well, in this chance, I would like to explain the detailed formula for these tenses. Kita akan bahas satu persatu rumus dari pembentukan kalimat past tense dan juga present perfect. Okay. Untuk past tense, ya, you may see the positive form. Untuk kalimat positif, ingat past tense itu menggunakan verb to atau bentuk past, yaitu subject plus verb to or be, was or were, followed by object or complement. And then for the negative one, subject plus did plus not, followed by verb 1 plus object or complement. Ini kalau dia menggunakan tindakan, ya, verb 1. Maka penanda dia negatif untuk past tense yaitu kata did, followed by not. Okay? Untuk yang menyatakan conditionnya, maka rumusnya subject plus be, was or were, plus not or object or complement. Now, what about the interrogative form? Untuk kalimat interrogatifnya, kalimat tanya, maka nanti dibentuk dengan question word plus did plus subject plus verb 1 object atau complement. Nah, ini saya buat dalam question word dalam bracket, tanda kurung, artinya jika nanti dia tidak menggunakan kata tanya, maka dia dimulai dengan did. Begitu juga dengan kalau tidak memakai question word, maka dimulai dengan kata be, yaitu was atau were. Okay. Now, you have to know what is the time signal for past tense. Dalam menggunakan sebuah kalimat past tense, maka ada penanda waktu yang harus kamu kenali. Now, special for past tense, it will use yesterday. Yesterday kemarin, ya, ago. Now, you may see the blank ago. It means you have to write the period of time here. Yang titik-titik ini akan diisi dengan periode waktunya. For example, 2 days ago. Ya, 2 weeks ago, 2 months ago, 2 years ago, and others, dan lain-lain. And then last followed by period of time. For example, last week, last month, last year, last Friday, and others. Nah, itu dia untuk penggunaan time signal untuk past tense. Nah, let's see the sample. Kita lihat dalam contohnya. Simple past tense itu digunakan untuk menjelaskan specific event in the past. Menjelaskan kejadian, peristiwa yang sangat spesifik di masa lampau. Kenapa dia spesifik? Karena waktunya sangat jelas sekali. For example, number 1, I live in Kuningan 10 years ago. Nah, ini dia. Saya tinggal di Kuningan 10 tahun yang lalu.
sudah berakhir, sekarang dia tidak tinggal lagi di Kuningan. 10 tahun yang lalu dia ada di sana. Itu artinya ya. Jadi kejadiannya sudah terjadi masa lampau dan sudah berakhir. Number 2, I taught in SMA Don Bosco 3 in 2008 to 2010. Saya mengajar di sekolah SMA Don Bosco 3 pada tahun 2008 ke 2010. Nah, artinya pada tahun ini saja dia berada di sana, sekarang tidak lagi, itu sudah berakhir. Oke. The last example, I already heard the news yesterday. Saya telah mendengar berita itu kemarin. Ya, kemarin sudah saya tahu. Nah, so let's see the verb. Kita lihat kata live, thought, and heard. Oke. Berikutnya, for the present perfect, you have to know the formulas. Kita lihat dalam contoh kalimatnya, rumusnya dulu ya, rumus. Subject plus have or has, followed by verb 3 or been. Ya, kalau dia mengatakan tindakan, maka dia memakai verb 3. Kalau menyatakan kondisi, nanti dia menggunakan been. Nah, for example, she has visited Jakarta 3 times. Dia, kata has di sini atau have artinya telah atau sudah. She has visited Jakarta 3 times. Dia telah mengunjungi Jakarta sebanyak 3 kali. Sudah terjadi? Sudah mengunjungi Jakarta? Sudah. Kapan? Dia tidak menjelaskan waktunya. Nah, so that is the difference. Itulah perbedaan antara past tense dengan perfect. Untuk perfect waktunya tidak begitu menonjol ya, tapi sudah terjadi. Nah, let's see the second sample. Lisa has been in Jakarta for 3 years. Si Lisa sudah berada, ini penggunaan has been ya. Sudah berada di Jakarta selama 3 tahun. Ya, tapi dia tidak mau menjelaskan sejak kapan dia di sana. Nah, so that is for present perfect. Now, what about the negative form? Bagaimana untuk bentuk kalimat negatifnya? Kita lihat perubahannya dari kalimat yang sudah muncul di kalimat positif tadi ya. Rumusnya subject plus have has plus not plus verb 3 plus been. Kita lihat perubahannya, she has visited Jakarta 3 times menjadi she has not visited Jakarta 3 times. Ya, hanya menambahkan not setelah has. Oke, yang kedua, Lisa has been in Jakarta for 3 years. Maka perubahan negatifnya, Lisa has not been in Jakarta for 3 years. What about the interrogative form? Bagaimana untuk kalimat interrogatifnya? Kita lihat, kata have atau has muncul ke depan. If you use question word, kalau muncul nanti kata tanya, question word, kamu hanya put it in the air. Nanti kalau kamu menggunakan question word, maka you only put the question word ya in the beginning of the sentence, di awal kalimat. Okay, question word plus have has plus subject plus verb 3 or been object or complement. Nah, for example, tadi kan dikatakan she has visited Jakarta 3 times. Sudah mengunjungi Jakarta sebanyak 3 kali. Maka dia membuat kalimat tanya. When has she visited Jakarta? Kapan dia telah mengunjunginya? Oke, Anda bisa menjawabnya sendiri ya. Oke, nah, what are the time signal for present perfect? Yang menjadi time signal untuk present perfect itulah kata since. Since artinya sejak, kemudian ada lagi for, yaitu artinya selama. Oke, for. Okay, so that is the explanation, the using of past tense and present perfect. Well, after I explain you detail about past tense and present perfect, I now trust you that you really understand about this material. And of course, as I told you, past tense and present perfect will be founded when you want to tell about recount text. Mostly, this kind of two tenses will be found in recount text. Nah, itu artinya kedua tenses past tense dan present perfect itu bakal kita temui dalam jenis teks recount ya, menceritakan pengalaman ya, because it has happened ya, karena itu sudah terjadi. Okay, now I hope that you can apply this kind of two tenses in your daily life. Thank you for watching. See you.